でしないためでした。お願いします。じゃあ、おはようございます。おはようございます。今日の授業は、第10教科のみんなの日本語を勉強します。Di sini kita belajar bentuk ta kecil. Ta kecil. Jadi ta itu bukan hanya bentuk lampau. Ini bentuk konjungsi kata kerja yang berakhiran ta atau da itu menjadi dari bentuk t diubah menjadi ta ya. Di bab 14 daijūyō kani itu mau bikin semesta ini t no katachi. T. Di sini kita belajar bentuk ta. Jadi kelompok 1 ada kelompok bentuk T menjadi ta. Contoh iba kait T ba ini menjadi apa? Kai ta. Atau monde mana desu ka? Monde wa jadi kita belajar perubahan bentuk ta. Berarti ini nggak ada apa pengelompokan ya? Ada nggak? Kelompok ini kelompok 1. Kelompok 2-nya mite jadi mite ta ya. Pakai sekecil nggak? Ta ya langsung. Tapi ta. Ya, kalau kelompok 3. Kelompok 3 mana dari sekarang bersama? Atau iba? Shimas. Ma. Sita ya. Ya untuk bumpoa itu di sini ada kalimatnya kata kerja untuk saya. Animas. Nah, kota animas di sini artinya pernah nggak? Pernah. Ungkapan ini sesuatu yang dianggap telah dilakukan pada waktu lampau dinyatakan sebagai pengalaman. Pengalaman. Saya pernah mancing. Saya pernah pergi ke Tegal. Saya pernah pergi ke Bojonegoro atau Iban nih. Otoka animas. Jadi kita pakai kata kerja bentuk ta tambah otoka animas. Artinya pernah.
Taylor. Contoh. Pernah pengalaman kamu di Blora apa ya? Pernah main sama Guntur? Pernah Orang mancing. mancing? Ya. Hai. Sendiri apa sama teman? Sama-sama. Kamu ada cita, berarti pernah memancing bersama teman. Hai. Di sini jadi Kemudian itu Tomo dan Cito. Su itu setahu kali mas. Suri, pakai su apa su? Tesu. Su, ri, Itu o, sita kali mas. ta, ya, ari, mas. Hai. Kemudian Cito, Suryo, status ari mas. Jadi Suryo Sita ini kata kerja bentuk tai. Suruh start toga arimas. Hai. Ya, di buku kita bisa lihat Uma mana tes lah? Uma. Udah ya. Uma apa? Udah tes. Hai. Nih. Ta. Ini partikel untuk itu ya. Mas. Naik ya, naik. Umani, nota, foto, enggak, adi, masuk. Baik, foto enggak, adi mas. Berarti di sini pernah udah, hai. Cuma umani, nota foto enggak, adi mas. Uma ya. Hai, ya, Saya boleh siapa tuh bungko? Boleh. Foto enggak, Arimas. Artinya pernah. Nah, ya, contoh penterusan. Reibu oh, sebutan kita saya. Hai, mas. Kamu ini, hari rumah ini. Nyambu nih, hari rumah ini. Misalnya apa tuh tadi mas? Nyambu. Ini hari rumah ini. Sarangannya kita fotografi mas. Kita fotografi mas. Hai, ada dosen mas. Artinya sebelum masukkan pernah ke sarangan. Hai, contoh. Nailasan, guys mas. Contoh kue, oki kue. Itu kurasai. Hai. Yogyakarta no kaigan. Ita kesukaan mas. Yogyakarta no kai gan. Kita fotoga ari mas. Hai. Pernah Pergi ke pantai Jogja. Hai, pernah pergi ke pantai Jogja. Hai. Fotoga ari mas. Berarti ini di sini itu lampau ya. Ini nggak bisa kejadian, maksudnya kejadian sekarang. Kalau kejadian sekarang itu kita pakainya cintai mas. Hai. Untuk foto nggak hari mas ini lampau. Lampau itu mungkin 1 menit yang lalu itu bisa. Hai. Ya Coba kita mimas dari desa. Hai. Hai Bu. Kita kelemasan enggak? Dora foto unteng sita fotoga Arimas. Hai, ratu. Oh, unteng sita fotoga Arimas. Ini Pak Pernah mengendarai truk. Hai, ratu. Ya, sama Bapak.
Toraku ya. Toraku. Oh. Unteng. Kita foto gak Hai. Toraku kok mungkin tak foto gak Mas. Artinya pernah mengendarai truk, menyopir truk. Hai. Mas. Jadi itu. Jadi bentuk ta di sini di bab 19 kita pakai di dua ya. Tarik tadi juga pakainya ini ya. Untuk yang ini. Hai. Cari contoh. Contoh kaiwa. Stay kasih atau Elfrisan lah contoh main ini gitu selesai. Atau itu jalan sana lagi sih mas main ini gitu mas. Contoh kaiwa itu kono bu oh skate kaiwa stay selesai. Contoh lagi demo ini. Hai. Doso. Gantian. Soles gantian nanya. Jalan sang. Baik. Berarti ini pakai kalimat tanyanya apa? Nani Ostad atau enggak? Animas kan? Itu Nichiyobi ini toka. Hai. Sensu toka. Betul, Elfri Sakini. Jate. Jalan sang. Baik kara atau staf atau gari masak. Hai, atau staf atau animas. Ini mana des ya? Jalan sang pernah jatuh dari motor. Ya pernah. Kalau jatuh itu makanya koronda ya. Oh, koronda. Hai. Oh, bukan motor Atau shimasta itu barai atau Oh, barat. hai. Oh, hai. Gari masak. Koronda. Koronda. Mungkin Korobimas ya, korobu. Korobu. Hai, dari kata korobu. Ya, itu bukan korobu ada video shimasen node. Shimasen kara ya, contoh kano, foto oba, oh, skate kudasai. Hai. Iyo, dozo. Periksa. Pantu suku tahu nggak naskah? Hai, skuter foto ga arimasu. Dona pandeska. Donat oh, skuter foto ga arimasu. So desu ne. Hai. Hai. Itadakimasu. Hai, hai, sudah. じゃあ、そういうことね、この会話をしますね。ちょっとボトロさん、やってみたいですか？はい、どうぞ。どうしますか？どうぞ。はい。失礼します。はい。じゃあ、ことがの文、ことがありますの文法を調べてください。皆さん、大きい魚を釣りしたことがありますか？はい、釣りしたことがあります。あなたはどうでした？私は大きい魚を釣りしたことがありません。ありますね。はい。はい、ありました。はい、ありがとうございます。釣りしたことがありますか？はい、釣りしたことがありません。皆さんと言いましたね。はい。やりました。じゃあ、ちょっと次の文法を言いましょうね。大丈夫ですか？質問ありますか？はい。大丈夫ですよね。はい。じゃあ次の文法ははいtari
tari shimas. Hai, tari shimas. Tari shimas wa tatsuno bunke tatsu ni narimasu. Jadi beberapa kata benda yang mewakilinya secara paralel. Pada umumnya pakai ya. Kalau pakainya itu biasanya kata benda. Kita pernah belajar juga berapa? 13 sama 12 ya. Mondai junikaka. Mobil shimashita. Ya, shimasu. Ya, juga arimasu. Di bab 19 ini kita pakai tari-tari shimas. Tari-tari shimas menghubungkan kata kerja. Saya contohnya di sini pada hari Minggu saya main tenis dan menonton film. Atau minggu kemarin saya pergi ke rumah nenek dan memasak nasi goreng, itu juga bisa. Jadi ini juga lampau ya, bisa lampau, bisa kayak ya. Berarti rumusnya kata kerja plus tari plus kata kerja juga tari plus shimas atau shimasnya juga bisa ya. Ini untuk rumusnya kata kerja satu tari satu ini. Lampu ya? Ya, lampu. Tari shimas ya. Hai. Tari-tari ini menggabungkan dua kegiatan jadi satu ya. Kalau T kita juga belajar tateba kino yojine okite sawa o abite asakuhan o shimashita. Kalau TTT itu berurutan. Kalau sini bisa bebas. Tateba yochi ini okitari, shawao tari, sawa abitari, atau undo shitari bisa jadi bisa terserah gitu ya, nggak kayak T ya. Nggak harus berurutan. Dan di sini tateba Yobi ini nani shimashitaka Yobi ini nani shimashitaka terus nama ini karaoke tari koyo mondari shimashita. Hai Chiyobi ini guntur sangwa karaoke o shittari kohi o nondari atau nah bekyo shimasen ka bekyo shimasen honto ni Chiyobi nano ni karaoke o shittari Hai koyo mondari Hai kayak tegara yogo bekyo shimasu itu juga nggak apa-apa ya.
Hai. Jadi ini bisa luas ya artinya ya. Bisa memakai luas. Artinya luas. Coba nanti sekarang. Oh. No. Dari apa? Karau. Oke. Oh, si tari si mas ta hai. Untuk sama kau Michio ini kau yo non dari kau yo dari mas ta hai. Itu contoh reoptimasi ini. Yaitu pada hari Minggu bermain tenis dan menonton film. Michio biwa. Ini oh deh coba ya. Ini di sini soalnya apa? Praktikal di sini waktu ya, menunjukkan waktu Ichiobi-nya ya. Ichiobi wa tenis tari. Ega mitari shimashita. Pada hari Minggu yang lalu bermain tenis dan menonton film. Contoh Evan-san. Kino nani o shimashita ka? Jogging をしたり、日本語を勉強したり、晩ご飯を食べたりします。はい。ありがとうございます。tari shimasu ne. Hai. Tari shimashita demo daijoubu. Hai, contoh. Daijoubu desu ka? Mau naik desu ka? 大丈夫です。ちょっと練習日を行きましょうね。練習日。大中間の練習日。練習日は何ページですか？ドラさん。はい、263ページを作ってください。わかりましたか？はい。じゃあ、ちょっと、一番の例を見ましょうね。広島へ行ったことがあります。Itu kita belajar yang ini ya, apakah arimas ya? Hai. Ini mana desu ka? Faisal-san. Hiroshima kita koto ga arimasu. Apakah pernah pergi ke Hiroshima? Hai, apakah pernah pergi ke Hiroshima? Hai. Koto ga arimasu ya? Pernah ya? Hai. Hai. Contoh. 1番の問題をローディさんから言ってください。山に登ったことありますか？Hai, itu bukan buat kalimatnya. Yamani Nobota koto ga arimasu. Hai, Yamani Nobota koto ga arimasu. Jadi saya pernah naik gunung. Dodi-san wa Yamani Nobota koto ga arimasu. Yamani Nobota koto ga arimasu. Kalau pakai ichido berarti Ichido mo Nobota koto ga arimasu. Nah, ichido mo Nobota koto ga arimasen. Ichido mo itu di ini apa ya? Nah, ichido mo
ことがありません。じゃあ、2番、グンドルさんお願いします。それは何の絵ですか、グンドルさん。相撲と、相撲試合ね。はい。Dia lagi menonton sumo ya. Hai, ja. Dia pernah menonton sumo. Ja, 2番お願いします。相撲の試合を見たことがあります。はい、sumo. 試合はbegini kan. 試合begini kan. Belum ya? Nah, ja, berarti pernah melihat sumo. Do desu ka? Do ni narimasu ka? 相撲を見たことがあります。 Sumo. Oh, minta foto ga? Arimasu. Hai, berarti sumo minta foto ga arimasu ka? Guntur-san. Arimasen ne. So desu ne. Ja, nihon iku toki mitai desu ka? Sumo mitai desu ka? Hai, mitai desu ne. Hai, terus. So, sensei mo, sumo minta foto ga arimasen. Hai. Ja, 3番。はい。それは何の絵ですか？お酒を飲みますね。はい。じゃあ、今度はどうになりますか？お酒を飲んだことがあります。はい。お酒を飲んだことがあります。ラフリさんはどうですか？飲んだことがありますか？一度も飲んだことがありません。はい。一度も飲んだことがありません。はい。先生も一度も飲んだことがありません。はい。じゃあ、4番。エルフリさん、ちょっと絵を何をするんですか？それ。スキー。スキーね。スキーをしますね。はい。じゃあ、4番。スキーをしたことがあります。はい。スキーを。スキーをしたことがありますか？スキーをしたことがあります。スキーをしたことがあります。あります。Itu tanya ya. スキーをことがありますか？スキーをしたことがあります。はい。スキーをしたことがあります。はい。エルフリさんもスキーをしたことがありませんよね。先生もスキーをしたことがありません。高いですから。本当です。友達に行くと2万円ぐらいかな。2万円。2万円ぐらい。そう結構高い。でもそれ全部レンタルですから高いになりますね。はい。高くなります。じゃあ、ありがとうございますね。じゃあ、tadi kita belajar buku fotonya Arimas ya di nomor 1 ya. Resume nomor 1. Ya, di resume nomor 2 pun kita belajar fotonya Arimas. Ya, sesuai dokumen ini sekarang. Istri sama nih sih mas. カラオケに行ったことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありません。はい。これはカラオケに行ったことがありますか？ビスリさんはカラオケに行ったことがありますか？はい、行ったことがあります。はい、行ったことがありますね。It's so. 行きましたか？働くとき、2週間1回カラオケをします。2週間1回。そうですね。誰と行きましたか？友達とですか？友達と。一人行ったことがありますか？いえ。一人はまだです。一人はまだですか？そうですね。どうですか？楽しいですか？カラオケは。はい。とてもですか？そうですね。じゃあ、今度、
Ishone ikimasho. Oke. Karaoke di luar itu namanya. Tahu kita ya. Oh, puskesmas. Arigatou gozaimasu. Ja, ichiban no renshubi, 2番の問題ね。じゃあ、1番。お茶を、うたらさん、お願いします。お茶を習ったことがありますか？はい、習ったことがあります。じゃあ、意味は何ですか、うたらさん。 Apakah pernah mempelajari budaya teh? はい。 Ya, pernah. はい。お茶を習ったya, naraimasu. Jadi naratta. Jadi kelompok satu ya. Naratta. Pernah. Ja, ocha o nonda koto ga arimasu ka? Iya, arimasu. Iye. Hai, arimasu. はい、あります。そうですね。インドネシアのお茶と日本のお茶はちょっと違います。インドネシアのお茶はどう？とても甘い。とても甘いですはいね。砂糖入れますから。はいじゃあ日本のお茶は全然甘くない。ちょっと苦いと思います。最初ね、飲んだ時結構苦いと思います。でもどんどんいっぱい飲むと好きになりましたよ。美味しいだから健康のためとか。はい、健康のためです。じゃあお茶ですね。美味しいですね。ぜひやってみてください。ははい。じゃあ次は2番東京。はい。誰？あ、ごめんなさい。お願いします。東京スカイツリーに登ったことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありません。そうですね。東京へいるときの東京スカイツリーに登りたいですか？はい。東京に行くとき、東京スカイツリーに登りたいです。そうですね。先生も登ったことがありません。千葉と東京スカイ、この前は千葉ですね。千葉に住んでいました。でも、近いですけど、行ったことありません。時間がありませんから。そうですね。高いですか？まあ、わからないけど、多分8,000円ぐらい。8,000円ぐらい。そう。Mending Tokyo Tower. Tokyo Tower. Agak murah ya, Tokyo Tower. Kalau di Tokyo Tower saya di bawahnya aja juga sih. Soalnya ya nggak ada yang mau jajan. Boleh. Ini Teman-teman saya pada introvert soalnya. Hai.そうですね。じゃあ、東京スカイツリーを登ったことがありません。じゃあ、3番。ゾランさん、お願いします。日本のうちに泊まったことがありますか？はい、泊まったことがあります。日本人のうちに泊まったことがありますか？意味は何ですか？ Apakah pernah menginap di rumah orang Jepang? Hai, pernah menginap di rumah orang Jepang. Ya mungkin rumah orang Jepang itu beda ya kayak apa-apa gitu ya. Mereka ada pakai tatami. Tatami stemas ya tatami. Jadi lantai pakai jerami ya. Itu enak juga. nggak gatel sih? Nggak gatel? Nggak gatel kok. Jadi apa? Jeraminya itu jadi udah halus, udah bisa buat tidur. Itu enak itu daripada yuka biasa. Jadi dari apa kayu gitu. Enak tatami. Kalau di sini juga minyak gatel sih. Ya, jika udah cepet mas nih, Nihongo tatami to kan. Nihongo tatami to Indonesia no tatami. Indonesia mana yang ngomongin mas? Hai. Terus di rumah orang Jepang itu biasanya ada apanya?
Jadi beda kayak apa tuh kalian besok? Syukur-syukur kalian dapat rumah Jepang ya. Itu biasanya gede, agak gede. Kalau di apa-apa kayak rumah susun. Hai. Ja, coba ikimasu ne. Indonesia Rio tabeta koto ga arimasu ka? Iie, ichigo mo koto ga arimasen. Ichigo mo kata kerjanya mana? Saya Hai. Iie, ichigo mo tabeta koto ga arimasen. Ichigo mo tabeta koto ga arimasen. Berarti Apakah pernah makan masakan Indonesia? ya. Tidak, sekalipun tidak pernah makan. Ichido mo tabeta koto ga arimasen. Ja, Nihon ryori o tabeta koto ga arimasu ka? Saya kira Hai, tabeta koto ga arimasu ka? koto ga arimasu. Hai. Nan desu ka? Sushi. Sushi desu ka? Sushi o tabeta koto ga arimasu.はい、寿司を食べたことがあります。どこで食べましたか？ Hotel de tabeta koto ga arimasu. はい、ホテルで食べたことがあります。そうですね。どうですか？美味しいですか？少し？はい。美味しくないみたいね。はい。どう？Apa? Lalu amis. Amis. Iya. そうですね。寿司は生ですから、ちょっと臭く思います。でも、美味しいよ、マグロとか。マグロは一番美味しいと思います。先生も、なんだっけ、日本に食べたことがあります、寿司。何回も友達と誘われました。で、スシローというのレストランを食べました。スシローya. Di sana ada restoran yang namanya Sushiro, restoran sushi itu terkenal ya. Sushiro. Di mana-mana ada kok. Di Kochi juga ada, di Yamagata juga ada. Apalagi di mana? Kanagawa juga itu banyak banget. Sushiro ya. Namanya itu saya daging sapi, terus ada telurnya, terus sama kuahnya kuah tahu itu. Gyudon, Gyudon, iya. Oh, gyudon. Oh, tapi tak koto ga arimasu ka? Tabeta koto ga arimasu. すごいね。日本人みたい。そうですね。どこで食べましたか？ホテル？ Hotel. そうですか。ホテルで食べたことがありますね。すごいね。インドネシアに牛丼を食べたことがありません。私の先生でも日本に食べたことがあります。じゃあ、続きましょうね。じゃあ、次の練習日はtarik-tarikします。Jadi polanya ini ya. Kata-kata satu tarik, kata-kata kedua tarik, shimasu. Hai. じゃあ、ちょっと例を読んでもらえますか？はい、お願いします。日曜日は掃除したり洗濯したりします。はい、日曜日は掃除したり洗濯をしたりします。そうですね。先生も毎日曜日、掃除をしたり洗濯をしたりします。Jadi setiap hari Minggu di Jepang pun, di Indonesia pun, di Jepang pun pasti shoji ya. Shoji shinakereban narimasen. Apalagi kalau musim panas. Musim panas itu banyak cowok apa? Hibur ya. Pasti. Apalagi di mana, di Chiba itu banyak banget panas soalnya. Di Kochi apalagi lebih panas ya. Hai. そうですよね。
九州も暑いよ、本当に。福岡。そう。下側だから、bagian bawah itu lebih panas biasanya. Cuma dibandingkan Fukuoka yang paling panas itu kalau di Tenggyoho ya, di Nyusu. Nyusu nih, Gunmaken, Chiban Atsui to omoimasu. Gunma, so. Gunma juga Saitama itu paling panas kalau di apa berita ya di news nih bukan Takewa Gunma to Saitama Gunma Ken to Saitama Ken Kanagawa to Tokyo wa onaji to omoimasu kedo demo ichiban takai ondo wa Gunma Ken. Hai kok jadi nyampe Gunma kita bahas Michiobi nih. Hai Michiobi wa Soji Shitari Sentaku Shitari Shimasu. Ini mana desu ka? Hari Minggu bersih-bersih, lalu nyuci pakaian. Hari Minggu bersih-bersih lalu nyuci pakaian. Hai, arigatou gozaimasu. Ja, mimasu ne. Ichiban no Renshubi. Hai. それは夜の時ね。夜に何をしますか？ 지금 はい。 夜は うん。 お風呂に入ったり、テレビを見ますね。テレビを見たりします。はい。お風呂に入ったりya. Enggak anti tari ya. Ya Putra San. Hai. お風呂に入ったり、テレビを見たりしますか？はい、じゃあ、昨日の夜は何をしましたか、ファレルさん。はい、昨日の夜です。友達と bangun-bangun, tarik-tarik, hangout tarik-tarik. minasanと勉強したりします。はい、皆さん友達と勉強したりしました。はい。じゃあ、今朝は何をしましたか、みんな。なんか、もう落としましたけど、何をしましたか？どうでした？ Lucy tari. 罰をもらいましたね。ああ、そうですね。 Undu. それも本当です。 Undu si tari. は Sore wa si tari shimashita. い、はい、それ、スタートしました。罰をもらいました。そうですね。Koko, Mada. Ini berdua dapat juga. Hai. Hai, itu tanggungan kelas soalnya. Yang tidak dapat berarti siapa yang langsung ya? Kan udah saya sering ya cuy ya. Orang terakhir Ekom. Orang terakhir Ekom. Siapa kemarin Zolan ya saya cuy ya? Apa? Enggak kemarin. Ekom jangan lupa gitu. Pernah ngomong saya sama siapa. Kalau nggak Zolan aku apa siapa? Pak Rafli. Tuh, kalau nggak ada ya jam 11. Meles siapa yang malas siapa? Hai. Segino. Thank you nih. Nih bang. Hai, Yasmina ini Sebato so Ryoko Depato wa Ryoko. Sebato de Ryoko Shitari. Depato de Ryoko. Kaimono janai desu ka? Sebato de Kaimono Kaitari. Kaimono Shitari. Itu ini ya. Apa? Kelompok 3, Kaimono Shimasu, Kaimono Shitari. Hai. Ja,もう一回お願いします。はい。Yasmina ni atau Sebato de Kaimono Shitari.
父と遊びたりします。はい。父と遊んだり。遊んだり。もう一回お願いします。はい。休みの日にはいアパートで買い物したり、はい。父と遊んだりします。しました。はい。しました。はい。ありがとうございます。じゃあ、休みの日は何をしましたか、ファイサルダルさん。はい。休みの日は、運動したり、はい。父と友達しています。そうですね。Kalau kamu cici. すみません。休みの日は、運動したり、友達と会話しています。はい。しまします。enggakしていますしていますも会話の時は言えますけど、教科書にしますね。じゃあ、3番。何をしますか、それ、アクさん。昨日は本を読んだり、レポートを書いたりしました。はい。いいのは、本を読んだり、レポートを書いたりします。Itu lagi menulis repoto ya?じゃあ、レポートを書いたことがありますか？レポートを書いたことがあります。ありますね。そうですね。日記とかそれもレポートね。はい。じゃあ、4番。それは何ですか？ A。その A は何ですか？ジマさん。はい。去年の夏休みは海に泳いだり、山に登ったりします。はい。泳ぎますjadi apa?泳いだり。泳いだり。泳ぎますya.泳ぎますjadi dari mana? Ini agak ribet ya. Oyog mas. Bentuk T-nya? Bentuk tanya berarti? Dah. Berarti kalau tarik-tarik? Oyoi dari. Hai. Dengan gozaimasu ya. じゃあ、4番もいきますね。4番もタリタリしますから。はい、じゃあ練習しますね。はい、どうぞ。土曜日は何をしますか？うん。散歩したり、絵を描いたりします。はい。じゃあ、意味は何ですか？ Di hari Sabtu melakukan apa? Jalan-jalan dan menggambar. Jalan dan menggambar. Hai. Arigatou gozaimasu. じゃあ、1番、誰ですか？ノルさんですね。お願いします。休みの日は何をしますか？うん。ゴルフの練習をしたり、うちで本を読んだりしました。ちょっとゆっくり話してもらえませんか？休みの日は何をしますか？休みの日は何をしますか？はい。ゴルフの練習をしたり、いいよ。うちで本を読んだりします。はい。ゴルフの練習をしたり、本を読んだりします。意味は何ですか？ Hari itu melakukan apa? Latihan golf dan membaca buku di rumah. はい。latihan golf dan membaca buku di rumah. はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、次2番。ナイラさん、お願いします。Kyoto
shimashita ka? Hmm. Otera o itari ryo o tapirari shimashita. はい。京都で何をしましたか？お寺を見たり、日本料理を食べたりします。はい。じゃあ、Semarangで、Semarang じゃなくて、Yogyakarta へ行ったことがありますか？はい。Jakartaへ行ったことがあります。はい。Yogyakarta へ行ったことがありますね。はい。はい。何をしましたか？Kayak itari. はい。会社へ行ったり、写真を撮りた、写真を撮ったり、撮ったり、マリオブロへ行ったりしました。マリオボロへ行ったりしました。マリオボロですね。マリオボロで、買い物しましたか？はい、マリオブロへ買い物しました。買い物、買い物したことがあります。はい。マリオボロで買い物したことがありますね。そうです。何を買いますか？お土産を買いました。はい。お土産を買いました。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、3番。3番。じゃあ、ロディナラ。はい。冬休みはしたいですか？スキーに行ったり、友達とパーティーをしたりしたいです。はい。冬休みは何をしたいですか？そうですね。したいでも、たりたりの文系をできますね。はい。何をしたいですか？Berarti belakangnya harusしたいです。じゃあ、例えば、東京へ行くとき何をしたいですか？行くときはまだ勉強しない。はい、じゃあ、練習です。はい、日本にいるとき何をしたいですか？ルリさん。自由にそれをしたり、何をしたいですか？それをしたり、釣りをしたり、友達とお酒を飲んだりしたいです。もう20歳ですか？もうです。はい。何歳ですか？今、23歳です。23歳ですね。23歳はお酒大丈夫です。はい。美味しいですか？一度も見たことがありません。はい。お酒は一度も見たことがありませんから味はわかりません。美味しい。美味しいですか？飲んだことがありますか？はい。美味しそうです。本当？はい。何歳ですか22歳。1歳。あ、それは大丈夫。はい、でも健康のため。健康のため。健康のため。このことも健康のため。そうですか。はい。それいいと思います。そうですか。お酒は絡みある。それを飲まなければなりません。お酒は飲まなければなりません。そうですか。それさん。それをしたり。お酒を友達と遊んだりしたいですね。はい。そうです。遊んだり
Sitai. Selesai. Berarti kalau pertanyaannya sitai pakai tarik mas, belakangnya juga harus sitai. Hai, kata saya mas. Ja, itu. Yo man, untuk sang, mediasi mas. Colo main nami o sinakira para repasen ka. Hai. Siro o sukut tari. Hotel o iya tari sinakira para repasen. Hai. Sirio o, sekut tari hotel o. Yoyako. Sina. Hai, sina kerepan. Maseng. Sitari, sina kerepan dari maseng ya? Hai. Sitari, sina kerepan dari maseng. Betul ya, Seng? Berarti apa? Tergantung konteksnya ya. Hai. Begitu saya mas. Ya itu kalau yang nomor berapa? 5 itu Narimasta ya. Ya itu perkara Narimasta no. Bumpo. Video simasyo. Lapisan protokes teh kuremasen kan. Melorani Subiranto dan Prof Narimas. Hai. Kita baca Narimas ya di sini ya. Narimas. Tim. Kami sama nih kami tadi. Siapa saya? Kami sama nih. Ini sudah. Ya, itu kalau di sini kita belajarnya kata sifat i, kata sifatnya, kata benda ya. Hai, ayo terus mas. Ya, segino. Bungkewa. Kata sifat i, ikeosi ya. Ikeosi kita baca di bab berapa? 10 ke bawah ya. 8. Jangan sampai lupa. Ini sudah. Ini mas ya? Ini mas ya? Ayo mas. Kita cicak ya loh. Mas. Hai. Mas. Mas apa artinya? Iya. Ganggang itu juga di bab ini. Ganggang ya. Rimas. Masih pasti ya. Kita belajar di kata sifat i. Rimas dulu. Berarti rumusnya kata sifat i menjadi u plus
Jadi samui jadi Samu. terus atsui jadi inya jadi ku ya. Kita udah belajar berarti nggak usah saya jelaskan. Ya, contoh langsung. Aku nggak contoh samui nih. Kono kyoshitsu wa samu samui. Nah, di Mas, hai, samuku, hai Mas. Samuku, hari Mas. Coba. Kalau Bapak Ibu, ini lampunya saya matiin. Jadi apa? Jadi gelap kan? Gelap apa? Urai. Kalau jadi narimas, suraku narimas. Kalau saya nyalain, aku narimas. Hai, kata saya Mas. Itu ya. Narimas ini berarti menjadi, hai, menjadi. Samuku narimas. Atau apa? Tadi apa? Enggak, saya matiin tadi. Urai ya? Uraku narimas. Yoshitsu wa waraku narimas. Nah. Terus apa ya? Apa lagi? Apa itu? Pakai dangdang. Kesawa desu ka? Samui desu ka? So desu ne. Mecha samui ne, kyou. Ja, So, kesa wa dangdang itu nggak bisa pakai itu ya. Kesa wa samui desu ga itu belum ya? Udah kan? Udah ya? Kesa wa samui desu ga Atsuku narimasu desu ne. Mou kyou wa ima wa mou 9 時過ぎですので、だんだんatsuku narimasu. Ini udah jam 9, udah mulai panas ya. Jadi kita pakainya dangdang. Atsuku narimasu. Dangdang lah. Nandesu ka? Zainuddin-san. Berangsur-angsur. Hai, berangsur-angsur ya. Angsur menjadi panas. Hai, angsur menjadi panas. Ini salah. Samui desu ga. Dandan atsuku narimasu. Apa berarti? Kesawa samui desu ga. Tadi pagi tapi berangsur-angsur panas. Hai, tadi pagi dingin tapi berangsur-angsur menjadi panas. Ya, dandan atsuku narimasu. Hai, katanya dong ya biasanya. Itunya orang semua ya. Dong kita belajar nggak dong? Enggak kan ya? Ya. Mungkin di Kaiwa itu dong. Di sini dandan atsuku narimasu. Hai, ja, Dodi-san, chotto ikiyoshi no reigo mo tsukutte kudasai.
faktor sama itu itu nanti mas menjadi besar. Maibang Hai, Samu Unayas. Maibang samuku narimas artinya Setiap malam menjadi hai Zainul Insan doso ikiashino narimas no reibuko seperti itu seperti besar. Yoki desu kara. Yoki desu kara. hai Karadaga. Nanti pakainya ke apa nih? karadaga apa Yowaku narimas. hai ya waktu narimas Pakainya nih apa? apanya kan Ya. langsung Langsung aja. Kayak sebelum apa Yowaku narimas itu. Karadaga. karadaga ya karadaga ya waktu narimas pakainya ga ya hai karadaga ya konteksnya tapi ya itu contoh nurusan mas contoh okikwe itu kerasa Takusang Matemaskara. Cikaraga Suyoku Narimas. hai takusang narimas cikaraga suyoku narimas apa pada suyoku narimas Jadi gua jadi karena penyamakan kalau Faisal Sang karena banyak makan menjadi ngantuk gimana? Kan ya Takusang Matemaskara. hai nggak usah Nemuku narimas. partikelnya nggak usah keluar kalimatnya nggak usah yang atas takusan tapi mas sekarang nemuku narimas hai lo ikeoshi sudah kan? Ja, itu sesuai teh. Nakeoshi. Hai. Nakeoshi ini jadi ya. Contoh, pakai mas. Siapa aja? Kami sama Dengan pas karaoke aja kok. Kami sama Ini. Oke. Kata sifat. Nah, keosi. Kalau nggak keosi berarti langsung nih. hanya enggak ya? Enggak. Langsung kipas ini. Kipas ini. Nah, kipas. Baik. Kalau di kata sifat apa? Nggak usah pakai ini ya. Hai. Kalau di kata sifat nah harus pakai ini wajib faktor lain. Hai. Contoh. C. Murah Shizuka ini nanti. Shizuka apa Shizuka? Hai. Mau. Nah, mas. Hai. Shizuka. Nih, nanti mas. Takusan tapi mas kara ini kan masih mati geng kan susah tadi geng apa bentuk saya geng apa takusan tapi mas kara geng ini dari mas geng ini nah di mas hai ini mana deska Zainuddin San takusan tapi mas kara geng ini dari mas karena banyak makannya jadi sehat. hai jadi sehat ya cuma banyak makan juga nggak sehat ya hai geng ini dari mas ini ya geng ini dari mas ini kuncinya nih
Atau contoh Agusan Nakeyoshi no Reibu o seperti kata はい、毎日日本語を勉強してますから、 Hai 上手になりました。 Jozu ni narimashita. Hai. Jozu. Ini ya Jozu ya. はい。 Narimashita. Kalau karena tidak belajar bahasa Jepang nggak jadi pintar karena nggak belajar bahasa Jepang. Hai, nggak hitani narimas ya. Jadi jozu ni nari, nah jozu ni narimasen. Hitani narimas, demo indah gitu. Narimasen. Nggak menjadi pintar ya, jangan langsung diulti. Hai. Nah, kanji ga amari ren shu Sumimasen ga. mari ren shu Sumimasen ga. Shima Sen Kara Kanji O Dia mau bercari masing itu apa ya? Masing Kara jadi apa? Jozu ini nari maseng cari amannya. Hai ini ya ja itu aku sang contoh nakeyoshi no reibu o kutai desu ka? Hai onegai shimasu. Hai nakeyoshi ippai nakeyoshi Yume to ka nakeyoshi. Gak usah depannya aja, satu kalimat aja juga nggak apa-apa. Gimana pusing? Yume ini narimasu. Yume ni narimasu. Artinya? Nah, gimana kata benda? Plus ni plus narimasu nih. Hai, ini juga apa? Kayak apa sifat? Nah, harus ada ni-nya. Kanemochi itu apa? Kata benda apa? Kata benda ya? Hai. Contoh, aku santan desu kan? Kanemochi ini naritai desu. Hai, okanemochi ni naritai desu. Bisa ya pakai naritai ya? Ini mana desu kan? Okanemochi ni naritai desu. Jangan ya kalau ditanya saja itu antara mai. Ini kakak kanemochi ni naritai. Hai. Bisa mau jadi jiduhan begini. Ini naritai desu. Atau seumpama ini jam berapa? Jam 10 ya. Nanti apa? Terus nanti malam udah gelap nanti apa? Malam kalau malam yoru ni narimasu ne. Mau yoru ni narimasu ne. Gitu kalau kita apa kerja nggak kenal waktu ya. Kalau di Swesan mau asani narimasu ne. Nyanyi tadi. Sales ne. Nyanyi tadi esok.
Yoruni nari mas. Oh Yoruni nari mas nih ya. Solo kayak masyo. Ja, Sarewa. Kata benda itu apa? Meshi ya, Meshi. Hai kata benda nih, nari mas. Yoruni nari mas. Kani mochi nih, nari desu. Ja, Mo juji nih, nari mas. Ta, so juji nih nari mas. Ta kara. Kyuke shimashou. So. Tapi aku皆さん、休憩しましょう。そう